بونجور، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم كنقترح عليكم واحد الدرس بالنسبة للفرنسية المبتدئين. وبالنسبة كبداية إن شاء الله بالنسبة لهذا الدرس كنقترح عليكم تستعملوا دو فيرب كيتستعملوا بزاف بالفرنسي اللي هما عندنا ce sont des auxiliaires en fait. عندنا avoir و être. Dans quel temps le présent de l'indicatif. Le présent يعني الحاضر فاش كنستعمل هاد les auxiliaires في اللحظة فاش كنتكلم. عندنا افوار دائما كنقصدوا به الملكيه او التملك. نقول باغ اكزومبل جي يعني بالعربيه عندي، مثلا كنقول باغ اكزومبل لا خصت نقول مثلا عندي كتاب جي ان ليفر، داكور. عندي مثلا رونديفو جي ان رونديفو، داكور. باغ اكزومبل عندي مشكل جي ان بروبليم. دونك كيفاش نصرفوا لو فيرب افوار في البريزون؟ عندنا هادو لي برونون الضمائر، جو اللي هي انا، تو انت، il هو، elle هي، nous نحن، vous أنتم، ils هم، elles هن. دونك هاد لو فيرب كيفاش نصرفوه في العربية؟ باردون نصرفوه في لو بريزون انديكاتيف. نقول جي يعني عندي، tu عندك، il أو elle عنده أو عندها، nous avons عندنا، vous avez عندكم، ils ont عندهم. je répète j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont ou bien elles ont. Donc être. être فاش كنستعملوه في اللحظة مثلا كنتكلم على المهنة ديالي أو لا بروفيسيون فرونسي. باغ اكزومبل نقول جو سوي كوافور، أنا حلاق، جو سوي تايور أنا خياط باغ اكزومبل، جو سوي ميدسان أنا طبيب إتسيتيرا. كنستعملو باش نعطي المهنة مثلا أولا الجنسية لا ناسيوناليتي. مثلا أنا فرنسي جو سوي فرونسي، أنا مغربي جو سوي ماروكان، أنا إسباني جو سوي إسبانيول إتسيتيرا. دونك كنستعملو كذلك حتى في شي مواصفة ولا صفة كنوصف نفسي ولا نوصف الآخرين. مثلا أنا باغ إكزومبل كنت مثلا سعيد كنقول جو سوي heureux، أنا غاضب جو سوي en colère، d'accord إتسيتيرا. Donc alors le verbe être présent, je suis, tu es, il est ou bien elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont ou bien elles sont. Donc on va voir maintenant des exemples. Donc j'ai deux dossiers. J'ai deux dossiers. J'ai, c'est avoir ou bien être? Bien sûr c'est avoir. J'ai عندي deux dossiers. Deux dossiers. Dossier milfan. Il a 20 ans. Donc l'âge, avoir l'âge, il a 20 ans, il a 20 سنة. Si je veux demander à quelqu'un son âge, on dit en français, quel âge as-tu? La réponse, j'ai 20 ans, j'ai 15 ans, etc. Tu es marocain. Donc c'est avoir ou bien être? Être, très bien. Pourquoi? Parce que ici, il y a la nationalité, jinsia. Tu es marocain, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Nous sommes, c'est être. Pourquoi ici j'ai utilisé être? Parce que عندي صفة. متعب أنا متعب je suis fatigué نحن متعبون nous sommes fatigués. Vous êtes médecin. Vous êtes médecin. Être. Pourquoi? Parce que médecin c'est un métier. Un métier. Médecin معناه طبيب. أنتم طبيب. Vous êtes médecin. Donc avant de terminer l'activité, je propose un exercice très simple. Donc on va compléter les deux phrases. Donc pour compléter les deux phrases, je peux utiliser soit avoir ou bien soit être. Ça dépend de la phrase. Nous, des rendez-vous. Nous, des rendez-vous. Donc, هاد la phrase عندي التملك. بحال مثلا نقول شي إنسان عندي موعد، شنو نقولو؟ Nous sommes rendez-vous bien nous avons des rendez-vous. Bien sûr, on va dire nous avons des rendez-vous. Donc ici, on va dire nous avons des rendez-vous. Alors, il, américain. Il, américain. Donc, on va utiliser avoir ou bien être. Bien sûr, on va utiliser être. Pourquoi? Parce que américain, c'est une nationalité. Donc, ici, on va dire nous avons des rendez-vous. Ils sont, ou bien il est, d'accord? Il est américain. Merci pour votre attention. J'espère vous retrouver dans une autre vidéo. Au revoir.